साजिद और सारा की दोस्ती बचपन की थी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। सारा एक मेहनतकश किसान की बेटी थी, जबकि साजिद खुशहाल खानदान का चश्मो चिराग था। उसके वालिद की मुलाजमत शहर में थी। इन लोगों का रख रखाव भी शहर वालों जैसा था, लेकिन सारा को शहरी और देहाती का फर्क मालूम न था। वो बस इतना जानती थी कि सब इंसान एक जैसे होते हैं, रहन सहन के मुख्तलिफ होने से क्या फर्क पड़ता है। साजिद के वालिदैन शहर में रिहाइश पजीर थे, लेकिन वो अपने बूढ़े दादा की वजह से गांव में रहता था। उसको दादा से प्यार था और गांव में रहने की एक और वजह भी थी। दादा ने उसकी बहनों को भी शहर न जाने दिया था, जिसके साथ उसका बचपन बीतता था। जब तक साजिद और सारा बचपन की हदूद में थे, इन पर कोई रोक टोक न थी। वो आपस में खेलते, खेतों में घूमते फिरते, गन्ने तोड़ते और नहर पर मछलियां पकड़ने जाते। तहम जब साजिद 13 साल और सारा 11 साल की हो गई, तो बड़ों ने समझाया कि अब तुम लोगों का आपस में मेल जोल ठीक नहीं, लिहाजा सारा सिर्फ हम जोलियों से और साजिद अपनी हम उम्र लड़कों के साथ मेल जोल रखेगा। ये पाबंदी अगरचे दोनों को शाक गुजरी, लेकिन वो थे तो इसी समाज के परवरदा जहाँ रीत रिवाज की पाबंदी की जाती थी। लिहाजा उन्होंने अपने बड़ों की बातों को जहन नशीन कर लिया और खुले बंदों एक साथ खेतों को जाना और घूमना फिरना तर्क कर दिया। सारा के चारों भाई जवान थे। उसकी हमजोलियां खेतों में साग तोड़ने और अपने जानवरों के लिए चारा काटने जाती, लेकिन वो नहीं जाती थी, क्योंकि उस काम के लिए उसके भाई मौजूद थे। वो अब साजिद से भी शाजो नादिर ही मिलती थी, ताहम दिलों में बचपन की उनसियत तो मौजूद थी। नजदीक ही लड़कों का स्कूल था, सामने मैदान था जिसका एक हिस्सा सारा के घर के मुकाबिल था। जब छुट्टी होती, साजिद और दीगर लड़के मिलकर मैदान में खेलते। सारा अपने घर की दीवार से उनको ग्राउंड में खेलता हुआ देखती रहती। एक दिन सब लड़के खेल रहे थे कि साजिद गिर पड़ा, उसको चोट लग गई। सारा अपनी दीवार से ये मंजर देख रही थी। वो दौड़ी हुई आई और उसने साजिद को सहारा दिया। दोस्त के साथ मिलकर उसका सर का जख्म साफ किया और पट्टी बांधी। वो तकलीफ के बायस उठ नहीं सकता था। तभी सारा घर गई और माँ को अहवाल बताकर अपने साथ ले आई, जिसने साजिद को सहारा देकर उठाया और उसे घर ले आई। जब वो कुछ ठीक हुआ तो वापस घर चला गया। अब जब भी मौका मिलता, वो अपने बचपन के साथी से उसके जख्म के ठीक होने के बारे में पूछती। परसों से पड़ोसी होने के नाते दोनों घरानों की औरतों और मर्दों का आपस में मेल जोल रहता था। सारा अक्सर साजिद के घर उसकी बहनों के पास जाकर बैठती और बातें करती। साजिद की एक बहन बहुत अच्छी कढ़ाई जानती थी। यूं सारा को उनके घर ज्यादातर रुकने का बहाना मिल गया। अब वो कढ़ाई सीखने को उनके घर आने लगी, लेकिन हकीकत वो अपने बचपन के साथी के दीदार के लिए यहाँ आती। इन्हीं दिनों गांव में बिजली आ गई। साजिद के दादा ने टीवी खरीद लिया। अब तो गांव की और भी लड़कियां टीवी देखने उनके घर आने लगी। सारा को भी ड्रामे देखने को मन करता और ड्रामे के वक्त साजिद भी घर पर होता, मगर वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। बड़ों की इस नसीहत पर उनके सामने कारबंद रहते कि अब बड़े हो गए हैं तो ज्यादा मेलजोल ठीक नहीं। दरअसल दोनों ही अपने घर वालों को शिकायत का मौका देना ना चाहते थे। ये खुशियों भरा रोशन दिन था। साजिद के चचा सऊदीया से आ रहे थे। घर के सभी लोग काम में मसरूफ थे। लड़कियां किचन में खाना पका रही थी, जबकि दादा और चचा बाहर किसी काम से गए हुए थे। वो कमरे में टीवी देख रहा था कि सारा आ गई। उसने साजिद को कमरे में अकेला बैठे देखा तो वापस जाने लगी। तभी वो कहने लगा, सारा क्यों वापस जा रही हो? देखो तो कितना अच्छा प्रोग्राम लगा हुआ है, आओ बैठो टीवी देखो। वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा हुआ था। वो बैठकर टीवी देखने लगी। सोचा, अभी तो कोई यहाँ नहीं है, थोड़ा सा देख लूं, फिर चली जाऊंगी। वो शो देखने में महव तो होगी, लेकिन उसे अपने भाई कासिम से डर लग रहा था। दरअसल सबसे बड़े भाई से उसको ज्यादा डर लगता था, क्योंकि कासिम ही उसको किसी के घर जाने से मना करता था। इस रोज वो देर तक बैठी टीवी देखती रही, यहाँ तक कि दादी उसको लेने आ गई। दादी को देखकर उसका दिल धड़कने लगा। क्यों आई हो दादी? ये जुमला उसके मुंह से बेसाख्तगी में निकल गया। तुमको लेने आई हूँ, तुम यहाँ बैठी टीवी देख रही हो, कुछ भाइयों की भी फिक्र है। दादी, शो बहुत अच्छा है, आओ तुम भी देखो। वो उसका बाजू पकड़कर अपने साथ बिठाने लगी। इतने में साजिद की दादी भी आ गई। कहने लगी, हाँ बहन, बच्ची सही कह रही है, प्रोग्राम तो बहुत शानदार है, जरा देर को इसे देख लेने दिया करो, बच्ची ही तो है।
دونوں خواتین باتیں کرنے لگی، ان کی باتیں تمام نہ ہوئیں اور پروگرام ختم ہو گیا۔ دادی پوتی گھر چلی گئیں، دروازے پر اس کی چچی مل گئی، بولی سارا تم اب تک گھر سے باہر ہو؟ وہ جو ہی صحن میں پہنچی اس کا بڑا بھائی کمرے سے نکلا، پوچھنے لگا یہ کہاں گئی تھی اور اتنی دیر سے کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ میرے ساتھ میرے گھر گئی تھی اور اب میں اس کو چھوڑنے خود ہی آ گئی۔ چچی نے پردہ تو رکھ لیا تو بات بن گئی، آج چچی ساتھ نہ دیتی تو یقیناً بھائی اس کو مارتا، سارا نے سوچا، اور وہ دل ہی دل میں چچی کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ جب تک ساجد نے میٹرک نہ کیا تھا، سارا روز ہی اس کو اپنے گھر کی دیوار سے دیکھتی تھی اور کبھی دونوں بات بھی کر لیتے۔ میٹرک کے امتحان ختم ہو گئے تو ساجد نے اسکول جانا چھوڑ دیا، مگر وہ روز شام کو گراؤنڈ میں آ کر کھیلتا تھا۔ ایک دن وہ کھیلنے آیا تو میدان خالی تھا۔ وہ لڑکوں کے انتظار میں درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنی دھن میں سیٹی بجانے لگا۔ سیٹی کی آواز سن کر سارا کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ دیوار کے پاس جا کر جھانکنے لگی۔ ساجد بور تو ہو رہا تھا، اسے جھانکتے پایا تو اٹھ کر دیوار کے پاس چلا آیا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ باہر رات ہو رہی تھی، کچھ خدا کا خوف کرو۔ یہ بات اس کو دادی کی یاد آنے لگی۔ پھر وہ اپنے ذہن کو جھٹک کر بولی کہ تم کافی دنوں سے ٹی وی دیکھنے کیوں نہیں آئی؟ اب تو ڈرامہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ بھائیوں کے ڈر سے نہیں آئی، وہ منع کرتے ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اس کے بھائی نے باہر سے آتے ہوئے اس کو ساجد سے بات کرتے دیکھ لیا۔ بڑے بھائیوں نے تو بہت شکایت لگائی، ماں کو جا کر بتایا کہ تم اپنی لڑکی کو سمجھ لو، یہ دیوار سے جھانک کر ساجد سے باتیں کرتی ہے۔ اس پر ماں بولی بیٹا یہ اپنے پڑوس کے لڑکے ہیں اور ہمیشہ سے میدان میں کرکٹ کھیلنے آتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو مجھ سے پانی مانگ لیتے ہیں، تب سارا پانی کا جگ بھر کر ان کی دیوار سے پکڑا دیتی ہے، اس میں ایسی کوئی برائی نہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے پڑوسی ہیں، لیکن دیوار سے ادھر کھڑے ہو کر ہماری بہن سے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ گھر کے اندر پانی پینے آتے ہیں، ان کو گھر میں آنے سے منع کرتی ہوں تو باہر کھڑے ہو کر پانی پی لیں گے نا، اور جب ان کی گیند اچھل کر ہمارے صحن میں آتی ہے تو وہ گیند لینے بھی تو آتے ہیں۔ سارا اس وجہ سے دیوار کے پاس گئی تھی، ماں نے بیٹے سے بہانہ کر دیا، مگر اب بیٹی کے پیچھے پڑ گئی کہ خبردار جو تم اب کبھی دیوار کے سر نکال کر کسی سے بات کی، اگر کبھی تمہارے بڑے بھائیوں نے دیکھ لیا تو یاد رکھنا کہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد سے سارا بہت احتیاط برتنے لگی۔ اب اس کا جی گھبراتا تو دیوار کے اندر جھانکنے کے بجائے اپنی سہیلی سونی کے گھر چلی جاتی۔ سونی کا گھر اس کے کھیتوں کے دوسری طرف تھا۔ سارا کے تمام بھائی دن بھر اپنے کھیتوں میں کام کرتے، ایسے میں وہ ماں کو بتا کر سونی کے گھر چلی جاتی۔ اتفاق سے ساجد کے ایک دوست شانی کا گھر بھی اسی جانب تھا۔ ساجد بھی اکثر اپنے اس دوست کے گھر چلا جاتا۔ اتفاقاً راستے میں ساجد سے مٹ بھیڑ ہو جاتی، سونی ایسے وقت ڈھال بن جاتی اور ان دونوں کی باتیں کرنے کا موقع دے دیتی۔ ایک بار سونی کی ماں نے بھی سارا اور ساجد کو کھیتوں میں باتیں کرتے دیکھ لیا۔ سونی کو اس نے بہت ڈانٹا کہ یہ لڑکی اتنی دور سے تمہارے گھر تم سے ملنے آتی ہے یا اس چھوکرے سے؟ میں اس کی دادی کو جا کر شکایت لگاؤں گی۔ تبھی وہ لڑنے گھر پہنچی اور دادی سے کہا کہ اپنے پوتے کو سنبھالو، اس کو منع کرو کہ وہ مٹھو کسان کی لڑکی سے راستے میں باتیں نہ کیا کرے، اگر کسان کے بیٹوں نے دیکھ لیا تو وہ تمہارے پوتے کی ہڈیوں کا سرما بنا دیں گے۔ ساجد کی دادی نے اس سارے معاملے سے اپنے شوہر کو آگاہ کر دیا، کیونکہ بات مردوں سے چھپائی جائے تو آگے مزید خرابی کا باعث بنتی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں مرد بات کو سنبھال لیتے ہیں۔ دادا نے سوچا میٹرک کا امتحان تو دے چکا ہے، اب ساجد کو اس کے والد کے پاس شہر بھجوا دینا چاہیے تاکہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ دادا نے ایسے ہی کیا، پوتے کو کالج پڑھنے کے بہانے شہر بھجوانے کی بات کر دی۔ ساجد شہر جانا نہ چاہتا تھا، اس نے لاکھ کہا کہ وہ گاؤں میں رہ کر پڑھے گا، بزرگ نے ایک نہ سنی۔ تب ساجد نے سوچا جانے سے پہلے سارا سے مل کر اس کو بتا دے کہ کس وجہ سے دادا اس کو دیش سے نکال رہے ہیں۔ بہرحال وہ مل نہ سکے اور بیچارہ ساجد شہر چلا گیا، وہاں اس کا بالکل بھی دل نہ لگا۔ رزلٹ آیا تو وہ پاس ہو گیا، لہذا باپ نے اس کو ایک اچھے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ کالج جاتا مگر بے دلی سے۔ 2 ماہ بعد کچھ دنوں کے لیے چھٹیاں ہو گئیں۔ وہ بہت خوش تھا کہ چھٹیوں میں گاؤں جا رہا ہے۔ ادھر سارا بھی اس کو یاد کرتی لیکن ملنے سے مجبور تھی۔ ساجد آیا تو سیدھا شانے کے پاس گیا، کہنے لگا یار میرا دل شہر میں نہیں لگتا، کیا کروں، مجھے شہر پسند نہیں، اپنے گاؤں کی زندگی بہت اچھی ہے، گاؤں پسند ہے۔
गाँव पसंद है या मिट्ठू किसान की लड़की? यार गाँव भी पसंद है और मिट्ठू की लड़की भी, लेकिन इस बार तो उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मिले बगैर जाना पड़ गया। ये कौन सी मुश्किल बात है? सारा रोजाना मेरी खाला के घर सोनी से मिलने आती है। अब आएगी तो तुमको बता दूंगा, तुम यहाँ आकर उससे मिल लेना। तो आज शाम उसको बुलवा दे, मैं उसके लिए शहर से ड्राइंग की कॉपी और कलर वाली पेंसिलें लाया हूँ। शहर का तोहफा उसको दूंगा, क्या याद करेगी? ठीक है, मैं आज सोनी को कहता हूँ, वो उसको घर से बुला लाएगी। जब ये बात वो कर रहे थे, खेतों में सरसराहट हुई। साजिद ने गौर किया तो उसकी समझ में बात आ गई कि कोई नजदीक ही खेत में मौजूद था जो उनकी बातें सुन रहा था। उसने करीब जाकर उस शख्स को देखना चाहा, मगर शानी ने मना कर दिया। कहने लगा, तो अपने काम से काम रख और मजीद इस मामले में मत उलझ। कॉपी पेंसिलें सोनी को दे दे, वो उसको पहुंचा देगी। देहात की लड़कियां रंगीन पेंसिलों पर मरती हैं और मेरे पास से एक ही सेट है। सोनी को दिया तो वो रख लेगी, मैं अपने हाथ से सारा को दूंगा। अच्छा, तेरी मर्जी, मैं सोनी को कह देता हूँ, वो मेरा पैगाम सारा तक पहुंचा देगी। पैगाम तो उसने तक पहुंच गया, अब उसको इधर आने से रोकना था। वो क्यों? तूने खेतों में सरसराहट नहीं सुनी? ये खेत का आखिरी किनारा मिट्ठू चचा की मलकियत है। यकीनन उनका कोई बेटा इधर है। उसने अगर हमारी बातें सुन ली तो यकीनन वो यहाँ आकर ताक लगाएंगे। आज सारा को रोकना होगा, वो हरगिज इधर ना आए। अच्छा, मैं सोनी से कह देता हूँ। साजिद घर गया तो उसके दादा कहीं जाने के लिए तैयार थे। बोले, बेटा मैं अकेले सफर नहीं कर सकता, तुम मेरे साथ शहर चलो, 2-4 दिन में लौट आएंगे। यूँ साजिद अपने दादा के साथ शहर चला गया, इस यकीन के साथ कि सोनी अपनी सहेली के घर जाकर उसको मना कर देगी। वो आज शाम को खेतों में ना आए। ये सर्दियों के दिन थे, सोनी के घर मेहमान आ गए। वो सारा के घर उसको आगाह करने ना जा सकी। उसने सोचा कि शानी खुद इस मामले का ध्यान कर लेगा। इधर अकबर खान का एक अहम केस लगा हुआ था जिसमें शानी ने लाजमी गवाही देनी थी। उसने अकबर को कहलवा दिया कि वो नहीं आ सकेगा, केस की पेशी कोई और ले ले। अकबर खान खुद उसके पास आ गया। कहा, अगर गवाही की अहम पेशी है, अभी वकील के पास चलो, मैं घंटे भर में तुमको वापस ले आऊंगा। दोस्ती से मजबूर होकर वो खान के साथ चला गया, लेकिन वापसी में देर होगी। वो सारा को मना करने ना जा सका। अब एक ही हाल था कि वो खुद इस जगह बैठ जाए जहां सारा ने साजिद से मिलने आना था। शानी वहां जाकर बैठ गया और सारा का इंतजार करने लगा। शाम से रात हो गई, तभी वो आती दिखाई दी। जो ही शानी के करीब पहुंची, उसके भाइयों ने जो झाड़ियों में छुपे हुए थे उन पर हमला कर दिया। हमला नाकाम क्यों कर होता? 3 भाई ताक में बैठे थे और 3 कुल्हाड़ियां चली थी। सारा के साथ शानी बेकसूर सिर्फ लड़की को बचाने और साजिद का पैगाम उसे देने की वजह से मारा गया। काश वो साजिद की जगह वहां ना बैठता, बेशक सारा को पैगाम ना मिलता। बेशक वो अकेली आती तो शायद उसके भाई उसे अकेला बैठे देखकर ना मारते, या फिर जान से मारने के बजाय वैसे ही मारते हुए घर ले जाते। मगर अब तो शानी पहले से मौजूद था। सारा का आना यही यकीन दिलाता था कि वो रात के अंधेरे में घर वालों से छुपकर शानी से मिलने आ गई। साजिद तो बच गया कि खुदा ने उसको बचाना था, लेकिन दोस्त की जगह वो कुर्बान हो गया। हालांकि वो तो सारा को बहन जैसी जानता था, तभी तो उसकी जान बचाना चाहता था। मगर जो जान लेने के इरादे से निकले थे, उन्होंने दरेग ना किया। इस पूरे किस्से में कहीं साबित नहीं होता कि कत्ल हो जाने वाले कसूरवार थे या उन्होंने कोई बड़ा जुर्म किया था। लेकिन देहात में लोग जरा सा शक पर भी जान के दरपे हो जाते हैं, खसूसन जब मामला बहन या बेटी का हो।